नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आपण मानक लिपुन ओडिया न्यूज को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपणक पई आज संध्यार बहुत सारा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िए नहीं करी आसीची जे खबर गुड़िक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी सेति पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण हमर एई न्यूज को केउ जिल्ला देखुचंती हमको तळे कमेंट माध्यम रे जणांतु। आम चैनल रे नुवा करी आस्थिले दया करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे आस्थुवा बेल आइकन को प्रेस करी रखंतु जहा फल रे एभली गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तो चलंतु आ डेरी न करी आज संध्यार सब गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक देखिनेबा। परवर्ती खबर आसिला पाणीपाग को नहीं तांडव रचिब काल बैशाखी 8 जिला को सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। 8 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। घड़घड़ी सह मध्यम धरण वर्षा नहीं येलो वार्निंग करिछि 8 जिला को। 8टी जिला गुड़िक होछि बरगढ़ बलांगीर सोनपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर नुआपड़ा वार्निंग जारी कर जाइछि। बौद्ध को आसंता 3 घंटा पई येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। देखिबाकू गले काल बैशाखीर प्रभाव राज्य रे तापमात्रा सामान्य ह्रास पाइछि तातिरु मध्य सामान्य आश्वस्ति मिली। पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार राज्य उपरे वर्तमान एक पश्चिम झड़ सक्रिय रही बेले वायुमंडल उपरिभाग एक निम्नचाप रेखा सृष्टि होइछि। एहा सह उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षा आशंका रही। परवर्ती खबर आसिला प्रति चाषी को मिलिबो 5000 टंका जो करंतु आवेदन। चाषी कल्याण पई विभिन्न प्रकार योजना आरंभ करिसेंती सरकार। एही तालिका रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान क्रेडिट कार्ड किसान समृद्धि केन्द्र एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना सामिल करिसेंती। एही सब योजना माध्यम रे बिहन ठारू आरंभ करी चाषी को अन्य ऋण मध्य प्रदान कर जाउछि। किसान सम्मान निधि योजना माध्यम रे चाषी को वर्ष को 2000 लेखा जोगाई दिया जाउछि। प्रति 3 मास रे एही टंका चाषी अकाउंट को पठा जाउछि। एही बळी भाबरे सरकार एबे किसान सम्मान निधि योजना आनिछंती फଳରେ परिणत बयस रे चाषी घरे मध्य टंका पाई परिबो। पेंशन अकाउंट को एही टंका पठाइबे सरकार। परवर्ती खबर आसिला ग्रीष्म मुकाबिला पई स्वतंत्र व्यवस्था छाई रे बसिबे भोटर। मतदान केन्द्र रे रहिबो पानीय जल ओ एम्बुलेंस। ओडिसा रे एककालीन साधारण निर्वाचन और विधानसभा निर्वाचन हेबाकू जाउछि। भारतीय निर्वाचन कमिशन को द्वारा धार्य तारीख अनुसार मे 13, 20, 25 और जून 1 रे चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम पर्यायर मतदान हेबो। एही समय साधारणतः ओडिसा रे प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव लागि रहिबो। तेणु प्रचंड ग्रीष्म प्रभाव और संभाव्य कालबैशाखी मध्य सफल निर्वाचन प्रक्रिया परिचालन हेबो कि नै ताहा आशंका रहिछि। परवर्ती खबर आसिला एही योजना रे मिलिबो 15000 टंका। महिला शीघ्र करंतु आवेदन। मोदी सरकार महिलांक पई लक्ष्मी दीदी योजना आरंभ करिसेंती। एही अधीन रे महिला मानक कोनोसी सुध बिना ऋण रे दिया जाउछि। एही योजना अधीन रे महिला मानक 5 लाख टंका पर्यंत ऋण दिया जाउछि जहा अत्यंत सुध मुक्त अटे। एही योजना रे लाभ पाइबा को किछि शर्त मध्ये स्थिर होइछि। एहार लाभ केवल सेही महिला मानक पई उपलब्ध हेबो जे माने स्वयं सहायक गोष्ठीर सदस्य अटंती। गत वर्ष प्रधानमंत्री मोदी लालकिला एवं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रामकोट लक्ष्मी दीदी योजना विषय उल्लेख करथिले। निकटर पुणी थे प्रधानमंत्री तांको भाषण रे एही योजना विषय उल्लेख करिसेंती। परवर्ती खबर आसिला स्लाम मेसेज रे क्लिक करिबा पूर्वरु मिलिबो वार्निंग। आसिला गूगल रो बड़ अपडेट। गूगल कोटी कोटी एंड्रॉइड यूजर को नुवा फीचर आनिबाकू जाउछि जेउथिरे व्यवहारकारी ठकै रे शिकार हेबानी एथि पई अपडेट जारी हेबा परे यूजर्स को फोन रे आनिबाकू थिबा कोनोसी मध्य नकली लिंक रो मेसेज पई वार्निंग अर्थात चेतावनी जारी हेबो। यूजर्स को मेसेज ओपन करिया पूर्वरु ओपन न करिबाकू वार्निंग मध्य मिल जिवो। गत किछि वर्ष रे जेउ भली ऑनलाइन स्कैम एवं हैकिंग मामला जो भली बढ़ुची टेक्नोलॉजी कंपनी यूजर्स को सुरक्षित रखिबा लागि एही सिक्योरिटी फीचर आनिबा लागि निष्पत्ति नैछि। परवर्ती खबर आसिला पिलांको पाठपढ़ा खर्च देउछन्ते सरकार। खाता को आसीबो 14000 टंका। छात्र छात्रीଙ୍କ अकाउंट को 14400 टंका पठेइबे सरकार। झियों को 1200 ओ पुओंको खाता को आसीबो 1000 टंका। लोकंको पई सरकार अनेक लाभदायक योजना प्रणयन करिसंती। एही कार्यक्रम रे सरकार गरीब पिला मानकु वार्षिक 14400 टंका सहायता जोगाई देउछन्ती। सरकारଙ୍କ श्रद्धा विद्या योजना रे गरीब पिला मानकर उन्नति पई सरकार एही योजना आनिछन्ती। एही योजना रे पुओ मानकु मासिक 1000 टंका एवं झियो मानकु 1200 टंका दिया जाउछि। श्रमिक विद्या योजना रे उद्देश्य होउछि जे गरीब पिला मानकु शिक्षा सहित जोड़िबा। एही परिप्रेक्षी रे सरकार एक वर्ष रे हिताधिकारीଙ୍କ अकाउंट को सर्वाधिक 14400 टंका पठांती। परवर्ती खबर आसिला एमएसपी ठारू अधिक मूल्य रे चणा किनिबे केंद्र सरकार। सीधा सड़क कृषक मानक ठारू चणा किनिबाकू जाउछन्ती सरकार। ऑफर दरले पड़िथिबा स्टॉक वृद्धि करबाकू सरकार मूल्य स्थिरता पांठी अंतर्गत बाजार मूल्य रे कृषक मानक ठारू सीधा सड़क चणा क्रय करिवे। एभली परिस्थिति कृषक माने एमपीएस अपेक्षा क्विंटाल पिछा 400 टंका पाइबे बोली आशा करा जाउछि। भारत ब्रांड चणा डाली जोगाया पई केंद्र चणा आवश्यक करूछि अधिक परिमाणर। तेणु सरकार एही निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। परवर्ती खबर आसिला निर्वाचन माहौल रे महंगा माड। खाइबा तेल और डाली ऊपर मुहा आगो को साधारण निर्वाचन आसुछि। निर्वाचन माहौल रे साधारण खाउटी को आश्वस्ति नहीं। महंगा होई चलीछि नित्य व्यवहार्य सामग्री। खाइबा तेल डाली ऊपर मुहा होइछि।
ଚିନି ଚାଉଳ ଅଟା ଦର ବି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଏବେ ଚଢା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଖାଇବା ତେଲ ଡାଲି ଏବଂ ଚିନି ଦର ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି। ଶେଷ ହେଉନି ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପୁରା 15,000 ଟଙ୍କା। ଏହି ତାରିଖରେ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଆଜି ସରକାର ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଭଳି ଏକ ଘୋଷଣା ପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଟଙ୍କା କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଏହି ଘୋଷଣା ପଛରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 45 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 15,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନେପାଳକୁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା ଦାବି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ନେପାଳକୁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଠାମାଣ୍ଡୁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ରାଜଧାନୀରେ ମିଳିବନି କଞ୍ଚା ପରିବା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ। କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ଓ ବିଏମସି ଭିତରେ ପୁଣି ବିବାଦ ତେଜିଛି। ପରିବା ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ବେଆଇନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସଂଘ କହିଛି ଯେ ରାସ୍ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦୋକାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନି। ଯଦି 2 ଦିନ ଭିତରେ ବିଏମସି ଏହାର ସମାଧାନ ନ କରେ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଫଳରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଞ୍ଚା ପରିବା ବିକ୍ରି ଠପ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ। ହମାସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ ତେଜିଛି। ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଏଙ୍କ 3 ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଜେରୁଜେଲମର ଅଲ୍ ଆକ୍ସା ମସଜିଦ୍ ଯିବା ବାଟରେ ତାଙ୍କ କାର ଉପରେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ହାନେଙ୍କ 3 ପୁଅ ହାଜେମ, ଅମିର ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ସହ ହାନେଙ୍କ 2 ନାତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ହେଲିକପ୍ଟର ଭଡ଼ା। ଘଣ୍ଟାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ତୁଳନାରେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ବିମାନ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାହିଦା 40% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ଫିକ୍ସଡ ୱିଙ୍ଗ ବିମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତଥା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ତେଲ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି। କେତେ କମିଲା କେତେ ବଢ଼ିଲା ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଖବର। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 64 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ। ଦେଶରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 65,760 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 71,740 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 65,760 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 71,740 ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ କାଳବୈଶାଖୀ। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ। 8ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ନୂଆପଡ଼ା। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧକୁ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତାତିରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରିଭାଗରେ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ସହ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପ୍ରତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 2,000 ଲେଖାଏଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଏବେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ପରିଣତ ବୟସରେ ଚାଷୀ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ। ପେନସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଛାଇରେ ବସିବେ ଭୋଟର। ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକକାଳୀନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ମେ 13, 20, 25 ଓ ଜୁନ୍ 1ରେ ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।